Ano? Bakit kayo natataranta? Ayan o, hello guys, good afternoon. Inaano nila yung pasalubong ng tatay nila. Ayan, kararating lang kasi ng tatay nila. Ayan, pinagkakaguluhan yung pasalubong. Ano ba yung pasalubong mo, Papa? Anong bubong mo, Papa? Salap ba yan? Wow, salap! Nalaglag yung isa. Salap! Sarap. Dadas, lechon manok. O dadas daw, dadas lechon manok. Ayan, Papa nila kararating lang. Taranta sila sa pasalubong. Manok, favorite nila. Favorite nila. Tupi daw, tupi. Si Basil yan eh. Basil. Uy, yun natataranta na. Oh, wala, hinahabol yung manok. Manok, manok, panok. Manok, manok. Ayan sila, oh, ayan. Nagkatataranta sa manok. Sige, ayaw ha. Nagkatataranta sa manok ang mga bata. Asan na siya, no? Pasel, Pasel. Ayun, oh, sinusundan yung manok. Asan na yung manok? Ayan, favorite nila, manok. Gusto mo manok? Ha, ganok? Manok, manok? Ikaw, sinong gustong manok? Manok ikaw, ate? Uy, sinusundan yung manok. Sama ng tingin sa manok. Manok. Hello guys. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. Ang cute niya, oh. Tinitingnan yung manok. Cute. Hi, cute. Hi, cute. Saan na yung manok? Manok. Ayan na yung manok. Yan po pasalubong ng papa nila. Kaya sila nagkakagulo. Favorite kasi nila yan eh, manok. Kain na tayo. Kain na daw po. Thank you guys. Pa-like, pa-share. Nagkain na po sila. Bye-bye.